الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سیانے کہنے نے جیڑی ہوئے خواب پیڑی اس خواب دی ہندی تعبیر چنگی تے پھلا وچوں کھاڑ نو ہے کوڑے پر اونا پھلا دی ہندی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں بھی کئی ہے اجدے اندروں کوڑے کتو تصویر چنگی چنگا اوسو سمجھ تو ہے خالد جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی جے کرنا دیدار مدینے والے دا سبحان اللہ باقی سارے خاموشی خیر دے ہیں یہ کہنی تے ساری کہہ لو سبحان اللہ ویسے سچی کہنے تانے منہ ٹھمدی بڑی ہے کیا کہ میں کون کرا نہیں او پچھلا بندہ نہیں بنیا سارے کون ذرا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیادار مدینے والے دا عرش فرش دی مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش دی مشرق مغرب جگ سارا ہر پاس پر چار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیادار مدینے
غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیادار مدینے والے دا. بڑا پیارا جملہ حضرات کو جو فرماؤ صحابہ دا ایمان اللہ نے پسند آیا. اللہ کرے ساڑھا ایمان بھی اللہ کو پسند آ جائے. صحابہ دا ایمان اللہ کو پسند آیا. بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا بڑھ جاتا بیادار مدینے والے دا. لگتا ہے سیف اللہ لوری اللہ کا پیار قبول. سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں کھڑیاں خاص ضلع قصور دے غیور باشعور باوقار مسلمان مرکز نداء الاسلام دی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل مدرسین زندہ دل منتظمین اور زندہ دل طلباء علماء. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساڈی سب دی حاضری کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جس نے آج اس خوبصورت پنڈال اندر مل بیٹھے ہیں اللہ ایسے طرح جنت بھی کٹھیا فرمائے. اچھی آمین کو اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھیا فرمائے اور میرے محبوب علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چو اللہ مینوں تانوں سب نوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے. برادر مکرم قاری عبدالرشید صاحب مولانا ہارون یاسر صاحب برادر مکرم مولانا زکریا ساکی صاحب اور دیگر منتظمین اور مومنین اللہ تعالیٰ سب نوں ڈھیر برکتاں عطا فرمائے. حضرات ہر انسان اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ کوئی دعا کرنا رہتا ہے اور دعا کرنا رہنا چاہیے. جدو بندہ اللہ کو مانگتا ہے اللہ کو بڑا چنگا لگتا ہے. اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس میرے بندے اندر تکبر نہیں, اس میرے بندے اندر آکڑ نہیں, اس میرے بندے اندر بو نہیں, اس میرے بندے اندر میں نہیں, یہ میرا مٹے آیا بندہ ہے میرے کو مانگتا ہے. حضرات منگنا مخلوق دا کام ہے دینا خالق دا کام ہے. دعاواں مخلوق نو پھب دیا نے عطاواں خالق نو پھب دیا. ہر انسان اللہ کو مانگتا ہے اور مانگنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ جیڑا بندہ دعا نہیں نہ کردا اللہ تعالیٰ انہوں متکبرہ کی شامل کردا ہے کہ دے اندر بڑا غرور ہے کہ میرے کو مانگدا ہی نہیں. اور جدو بندہ مانگدا ہے اللہ میں سونا لگتا ہے اللہ اس بندے سے مہربان ہو جاتا ہے. حضرات جو بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرماؤ. بندہ کوئی اللہ کو کچھ مانگتا ہے, کوئی تندرستی مانگتا ہے, کوئی روزی مانگتا ہے, کوئی اولاد مانگتا ہے, کوئی اولاد دے بخت اور نصیب مانگتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو کچھ مانگتا ہے. حضرات اپنی دعاواں اندر ایک دعا شامل کرو. ہر مومن میں چاہیے اپنی دعاواں اندر ایک دعا ضرور شامل کرے. کیا دعا کہ اے اللہ زندگی تو جیسی ویسی گزری جانی ہے, اللہ ساری زندگی دا خاتمہ سونا کر, اللہ زندگی دی شام سونی کر دیں, اللہ زندگی دا اینڈ تے اخیر سونا بنا دیں. اللہ دنیا تو جائیے نیک موت جائیے, اللہ دنیا تو جائیے اچھی موت نصیب ہو جائے, اللہ دنیا تو جائیے کلمہ پڑھ کے جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آئی سارے مومن درود پاک صلی اللہ
رحمت کائنات کا نام آئے کوئی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے کوئی بخل کا مظاہرہ نہ کرے ہر مومن کو درود پڑھنا چاہیے سلام پڑھنا چاہیے محبت اظہار کرنا چاہیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب کبریاء نے فرمایا خیر الورا نے فرمایا نجر بدھا نے فرمایا انجم طاہا نے فرمایا مہر بدلہ نے فرمایا زینت کعبہ نے فرمایا کونین دے تاجدار نے فرمایا نبیوں دے سالار نے فرمایا سارے اولاد آدم دے سردار نے فرمایا دکھیاں دے غمخار نے فرمایا بی بی آمنہ دے منٹھار نے فرمایا مومنہ تیرے میرے دل دی بہار نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میرے تیرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تو گیا جان لگیا دی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا جیڑا بندہ دنیا تو گیا ہے کلمہ پڑھ کے گیا ہے توحید والا کلمہ پڑھ کے گیا جیڑا بندہ دنیا تو گیا اللہ اکبر کبیرہ ایدی توحید پہ کلمہ جاری ہو گیا ایدہ آخری بول لا الہ بڑھ گیا میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کلمے دی برکت رہا جنت دا داخلہ تا فرمائے گا اللہ کلمے دی برکت رہا جنت دا داخلہ تا فرمائے گا اللہ مسلمان اپنی زبان نو ذکر لاتی بڑھا لے اپنی زبان نو ذکر لاتی بڑھا جدو موت دا جھٹکا لگے تیری زبان تے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے جدو موت دا جھٹکا لگے زبان تے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے سبحان اللہ بات میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے میری امت دے لوگو اے میری امت دے لوگو اللہ لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا جدو کوئی دنیا تو جا رہا ہوئے کوئی پیارا دنیا تو جا رہے ہوئے ماں جا رہی ہے باپ جا رہے ہیں نانی جا رہی نانا جا رہے دادی جا رہی ہے دادا جا رہے کوئی عزیز سے پیارا بچھڑ رہا ہے اللہ اینا قریب المرد لوگاں دے گول بیٹھ کے کلمہ یاد کروایا کرو کلمے دی تلقین کریا کرو بڑی آہستگی دے نال بڑے اطمینان دے نال بڑی محبت دے نال بڑے اخلاص دے نال ان کلمہ یاد کرایا کرو سبحان اللہ حضرات گرامی ہوئے نا بڑا اکاؤں ہے دعا کریا کر اللہ سوکھا کر دے اللہ کو اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا اے موت دے ویلے بڑی تلخیاں ہوندیاں نے بڑا تلخی دا موقع ہوندا ہے بڑا مشکل شہر ہوندا ہے اس ویلے جے تیری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا اللہ دی قسمیں بارے میں ہارے ہو جان گے تیری دنیا بھی بن گئی تیری آخرت بھی بن گئی کی پڑھنا لا الہ الا اللہ نیچے آگے تسے بھی پڑھ لو لا الہ ابا جا رہے کیڑا نہ پالو انہوں کوڑیاں نہ مارو با میں آئی اللہ قلعہ میرا ہے نا ایک میری ہاتھ تو کر دے پھر میں جانا تے میرے پاہ جانا اور جان لگیا باپ نو اینا زمینہ بھی یہ ونڈا تے چکرہ جنہ پایا کر جان لگیا اپنے باپ نو روپیاں بھی تقسیم کے چکرہ اندر نہ پایا کر او دیا کرندہ بھی سوچیا کر اللہ کوشش کریا کرو دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے یہ کلمہ جاری ہو گیا نبی پاک نے فرمایا اللہ ذوالجلال کلمہ دی برکت نال جنت کا داخلہ تا فرمائے گا میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا درود پاک واسطے تو تیار کرنا قدرت دے شاہکار محمد سارے بولو ایک بھی چپ نہیں رہنا چاہیے کوئی گنڈا جڑا چپ رہے باقی کوئی نہ چپ رہے سارے پڑھو صلی اللہ ہو قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی لئیے نام پیارا سینہ دے بیٹھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی پیسی ہے کل خدائی ذرا قصور دے کونے کونے جوانے والو اجڑی پیسی ہے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی سونا آیا تے رونق آئی
रहमत छाई बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक नबी दे आया नसिया कुफर ते शिरक मुकाला नसिया कुफर ते शिरक मुकाला चार चुफेरे होया उजाला चार चुफेरे होया उजाला क्यों आ गया सोने मुखड़े वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया सोनी सूरत वाला आ गया सोनी सीरत वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यारा जुमला वंडे आओ जिसमें प्यार खजाना मोलिया जिसमें सारा जमाना एक खालिद उसे परवाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर दर्स दिया कर दे ये मेरे सच्चे अमाल का मैं दुआ करना पूरी दुनिया तो कोरोना खत्म कर दे ये मेरे मौला कोरोना का खात्मा कर दे अर्शा वाले रब्बा तेरे खजाने च कमी नहीं मक्के मदीने दे दरवाजे खोल दे हरमैन शरीफ शहर दे दरवाजे खोल दे आज दे उमरा आसान कर दे अल्लाह वल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी मस्जिद नबी दे अंदर दर्स की इरशाद फरमाया कर दे मेरे प्यारे आका दर्स दिया कर दे सामने नबी पाक दे सहाबा सामने बैठे आप दा बयान सुन दे रहमत कायनात दे इरशादात ग्रामी सुन दे अल्लाह वल्लाह अल्लाह एक दुनिया खास वालों जिला कसूर वालों इस मजमे के अंदर इस मजलिस के अंदर एक कोने के अंदर एक लड़का आके बैठ जाता है रोज ही आ जाता है अपनी अम्मी को लोग के आ जाता है अपने अब्बे को लोग के आ जाता है आके मस्जिद के कोने च बैठ जाता है नाले मेरे महबूब दा दीदार करदा है नाले मेरे मुस्तफा दा बयान सुनदा है सुभान अल्लाह नाले नबी पाक दा बयान सुनदा है नाले आप दा दीदार अल्लाह इन्हां सारे आका दा दीदार अल्लाह ख्वाब अंदर महबूब दा दीदार नसीब अल्लाह जन्नत में नबी पाक दा दीदार नसीब फरमाई हज़रात ये लड़का रोज ही आ जाता है कि कौन है ना मेरे सिद्दीक दा बेटा है ना मेरे फारूक दा बेटा है ना मेरे उस्मान दा बेटा है ना मेरे अली दा बेटा है ना अबू हुरैरा दा बेटा है ना इब्ने उमर दा बेटा है अल्लाह वल्लाह ने साथ दा नसीब है नबी पाक ने यहूदी दुश्मन है ये नबी पाक दे बड़े बड़े दुश्मन दा बेटा है अल्लाह वल्लाह इनु चस्का पै गया नबी पाक दे दीदार दा इनु शौक लग गया नबी पाक दे दीदार दा रोज ही आके बैठ जांदा है आप दी मस्जिद दे अंदर आके बैठ जांदा है नबी पाक दा बयान सुनदा है एक दिन नबी पाक ने देखा लड़का नजर नहीं आया अगला दिन आया लड़का नजर नहीं आया मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते यार इत्थे लड़का बैठया करदा मेरा बयान सुनने वास्ते आंदा कल तो नजर नहीं आ रहा साहब ने अर्ज कीता यार सुन छड्डो भी की गल करनी है ओ ते यहूदी दा पुत्र है ओ ते यहूदियां दा आपने फरमाया भावे यहूदी दा पुत्र है मेरे नाल प्यार करदा यार पता करो सहाबा पता करके आए पता चले आओ के बीमार ढेर सारा बीमार आखिरी सामाते पे आए सकरात दी घड़ियां तारी ने सकरात दी घड़ियां तारी ने अल्लाह वल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी को पता चले आए आखिरी सामाते पे आए सकरात दी घड़ियां तारी ये दुनिया को जान दी तैयारी अंदर मेरे महबूब पाक ने फरमाया ए मेरे सहाबा मेरे नाल चलो मैं उस बच्चे दा हाल पूछना चाहना मैं लड़के दी तीमारदारी करना चाहना अल्लाह अकबर कबीरा मुसलमान मेरे पाक नबी दी बड़ी प्यारी सुन्नत अल्लाह वल्लाह ऐ मदरसा विचों नबी पाक दी सुन्नतां दा पैगाम लेके जाया करो नबी पाक दी हदीसां दे गुलदस्ते पूरे दिल च सजा के ले जाया करो अल्लाह दा कुरान सुन के जाया करो अपना से अमल वास्ते ज़हन बना के जाया करो मेरे पाक नबी दी सुन्नत बड़ी प्यारी सुन्नत बीमार कुर्सियां करना चौधरियां वडेरियां जिथों पेप्सी मिले चाह मिले केक मिले बिस्कुट मिले नहीं किसी गरीब का भी हाल पूछिया कर किसी माड़े का भी हाल पूछिया कर बन जाते हैं सब अपने जब कुछ पास होता है हाय टूट जाता है गुर्बत में जो रिश्ता खास होता है इस दौलत के रिश्ते भी अजीब होते हैं अपने पराए करीब होते हैं हाय छोड़ जाती है उसको दुनिया जिसके मुकद्दर गरीब होते हैं मुकद्दर गरीब होते पैसा होवे ते हर कोई नेड़े आए दौलत होवे ते हर कोई रिश्तेदारियां बढ़ाएगा मानो दौलत की फरावानी होए हर बंदा
नेड़े आएगा औखा वेला आ जाए मारे दिहाड़े आ जान यार यारियां तोड़ जाते सज्जन संगतां तोड़ जाते रिश्तेदार भी अखियां फेर जाते अल्लाह अकबर कबीरा मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लड़के की दीवारदारी करना चाहना मैं उसका हाल पूछना चाहना मेरे पाक नबी अपने सहाबा नाल लेके गए जाके यहूदी का दरवाजा खड़काया लड़के का बाप यहूदी बाहर आया इन्हें दरवाजा खोल के देखिया सामने मुहम्मद उच्ची कहो गज वज के कहो सल्लल्लाहु देख के हैरान हो गया कौन आ गया मेरा इदा की ताल्लुक है मैं तेरा दुश्मन हर प्लानिंग का हिस्सा बनने वाला जेडी मुहम्मद के खिलाफ प्लानिंग होती है हर साजिश का हिस्सा बनने वाला जेडी साजिश मुहम्मद के खिलाफ नहीं है एदा मेरा ताल्लुक ही है ये मेरे दरवाजे पे आया थे किवें आया ये मेरे दरवाजे पे किवें आ गया आपने तबस्सुम फरमा के फरमाया यार तेरा बेटा बीमार है जी बिल्कुल बीमार आपने फरमाया मैं तेरे बेटे की दीवारदारी करने वास्ते आया मैं तेरे बेटे का हाल पूछने वास्ते आया अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा है जिदी शान अल्लाह का कुरान बयान करता है बाबा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे रहमत आलम नबी दरवाजा खड़काया यहूदी शस्त्र रह गया हैरान रह गया अंकुश बदलता रह गया एक गया ते केड़े आ गया एदा मेरा ताल्लुक ही है मैं केड़ी नेकी मुहम्मद नाल कीती जिदा बदला चुकान आया ओ केड़ा मैं चंगा सलूक कीता मुहम्मद नाल जिदे बदले देण आया अल्लाह अल्लाह इन्हू समझ नहीं आ रही अंदर गया कहंदा जी अंदर तशरीफ ले आओ आका जी अंदर गए तो जो फरमाना मेरे पाक भी अंदर तशरीफ ले गए इन्हें जाके अपनी कुरात खोली है ना कुरात पढ़ना शुरू किया है आपने फरमाया बेलिया केड़ी किताब पे पढ़ना है जी साडी कुरान शरीफ है आसमानी किताब साडे नबी ते नाज़िल होने वाली आपने फरमाया तेरे कुरात अंदर देखते सही यार कोई मेरा भी जिक्र है कि नहीं मेरा भी जिक्र है पहले तो चुप रहा फिर मुकर गया तोड़ा जिक्र तो कोई नहीं ओ लड़का जो आखिरी सामा ते पिया है आखिरी सामा गिरने आए सगरा दी अकड़ियां तारी इनने सारी वजूद दी तवानाइयां इकट्ठियां की दिया हिम्मत करके बोलिया आका जी मेरा अब्बा झूठ बोल रहा है इस कुरान अंदर जनाब दा जिक्र मौजूद है इस किताब अंदर जनाब दा जिक्र मौजूद है अल्लाह अल्लाह बड़ी मुश्किल के रात बोले आए मेरे पाक नबी समझ गए से बेचारा मेहमान ये तो प्रोना दुनिया तो जाने वाला है आप बच्चे पर मुतवज्जे हो गए आप लड़के पर मुतवज्जे हो गए आपने फरमाया या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कुल ला इलाहा इल्लल्लाह लड़के पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह लड़के ने अपने अपने यहूदी वाल देखा अल्लाह अल्लाह ते वेखी जा रहे लगातार वेखी जा रहे यहूदी समझ गया मेरा बेटा मोहम्मद का कलमा पढ़ना चाहता है मगर मेरे बेटे का कलमा नहीं पढ़ रहा मेरे बेटे का जी करता है मैं आमिना बिलाल का कलमा पढ़ा मेरे बेटे का कलमा नहीं पढ़ता अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने आन में इतना असर होया आप दी सीरत का इतना असर होया ए यहूदी दोनों इशारा कर दे अती अबल कासिम मेरे वाल की तकिया नहीं अबुल कासिम दे आके लग जा अबुल कासिम दी गल मान ले जो मोहम्मद कहंदा है मान ले जो आमिना दलाल कहंदा है मान ले इस लड़के ने कलमा पढ़िया अल्लाह अल्लाह इस लड़के ने कलमा पढ़िया मुसलमान इधर कलमे दे हरम हो गए उधर माल जिंदगी दे साम हो गए इन्हें कलमा पढ़िया इधर कलमे दे हरम हो गए उधर जिंदगी दे साम हो गए अल्लाह अल्लाह और कारिया कबर दिया कंधानू रख याद कफन दिया बंदानू छड़ जाना सन फरजंदानू कहो ला इलाहा
الا اللہ. دیکھ تیرا دادا کدھر گیا, تیرا ابا کدھر گیا, تیرا تایا کدھر گیا, نانا کدھر گیا. اللہ 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 اے ویکھ لے شمع پہ گئیاں او ٹر گئیا تا رہ گئیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے ویکھ لے شمع پہ گئیاں او ٹر گئیا تا رہ گئیا. جو لکھیاں تقدیراں رہ گئیاں کہو لا الہ الا اللہ. اللہ جتنے میرے علماء تیرے کول چلے گئے, اللہ قبر اندر چلے گئے, میرے سارے علماء دیا قبر جنت باغ بڑھا. میں کس کس عالم کا نام لما, میرے شاہ نمیاں لشتہ سامنے پورے پورے قبرستان اندر شہد آباد ہو گئے. اے میرے مولا ان قبرستان اندر خاموش وادی اندر سو جانے والے میرے علماء میرے خطباء اللہ انہیں سارے لیے قبر جنت باغ. حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, میرے پاک نبی جا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. نبی پاک کی زبان تک جملہ سن کر جملہ کیے الحمد للہ. الحمدللہ یہ کلمہ خوشی دا ہے, الحمدللہ یہ کلمہ شکر دا ہے. او پاکستان دا کو مولوی فوجی والے کر پڑتا تے بندہ کہہ سکتا سی انہوں خوشی ہے چلو 40 دن تے کھاوا گیا باقی پھر کو ہٹو جائے. اے تے آمنہ دا لال ہے, اے تے پوری کائنات دا سردار ہے. فوجی تے الحمدللہ کیوں؟ حضرات گرامی میرے پاک نبی نے الحمدللہ پڑھیا ہے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تیرا شکر ہے میرے آن دی وجہ تو لڑکے دی جان جہنم تو بچ گئی. کلمہ پڑھ کے گیا میرا امتی بڑھ کے گیا, کلمہ پڑھ کے گیا میرا امتی بڑھ کے گیا. جان دیوار اللہ پاک میں لا الہ دی دولت نصیب فرمائی, لا الہ دی نعمت نصیب فرمائی. مسلمان اپنی زبان اللہ دے ذکر تا رکھیا کر, اپنی زبان اللہ دی یاد میں تا رکھیا کر تاکہ موت دا جھٹکا لگے تے اللہ دا ذکر جاری ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. بات میں پیار دے تو جملے کہنا چاہنا ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. سارے کہو ہر دم اللہ, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کے جی, جیے تو رب کا ہو کے جی, مرے تو اس کا ہو کے مر. ہر دم اللہ اللہ کر. بڑا پیارا جملہ. تیری صبح ہو اس کا نام, تیری صبح ہو اس کا نام, تیری صبح ہو اس کا نام, تیرا دل ہو اس کا ڈر. ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. تیرے قدم ہو اس کی راہ. نداء الاسلام جائے ہو, اللہ دا قرآن سنائے ہو, مدینے والی سرکار دا فرمان سنائے ہو. اللہ کی پسلے تو آٹا اٹھیا ایک ایک قدم اللہ واسطے. بولو کنے واسطے؟ جیڑا موت دیکھو تے خسرے دا ناچ رکھن جاتا ہوں دا بھی قدم قدم اللہ واسطے. اور جیڑا لکی راوی سرکس ویکھن جاندا ہے, جیڑا ویرائٹی شو ویکھن جاندا ہے, کنجریاں دے مجرے ویکھن جاندا ہے, او دا قدم قدم شیطان واسطے, او قرآن و حدیث سننے واسطے آنے والے. تیرا قدم قدم میرے رحمان واسطے. تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرا سر ہو اس کا در. ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مولانا قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جا رہے ہیں, دنیا کو جا رہے ہیں, زبان تے آخری جملہ کیا ہے, فرمایا رب العالمین, فرمایا
رب العالمین فرمایا رب العالمین نے رب العالمین کا نام آئے جنالی رب العالمین کا بلاوا آ گیا اللہ اکبر کبیرہ دعا کریا کر مولا قرآن پڑھ دیا موت آ جائے دعا کرتا رہا کر مولا کلمہ پڑھ دیا موت آ جائے عقیدہ توحید پہ موت آ جائے اے میرے مولا تیری واسطے مشکل نہیں نماز دی حالت اندر موت آ جائے رکوع سجدے دی حالت اندر موت آ جائے اللہ تیرے خزانے اندر کی کمی ہے اللہ جی جناب عمر فاروق آگو نبی پاک میں مدینے سے موت آ جائے مردی آخری خواہش اللہ کو دعا کی دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی فنم حبیبکا اللہ عمر تو تے ویسے ہی بڑا شان والا ہے تیری کی عظمتی اللہ نے بڑی بڑائی عمر تو تے وہ ہستی ہے جنہوں کملی والے میں اللہ کو مانگ کے نبی پاک نے اللہ کرو یار میں ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جلال منگیا سارے کھل کے ہو سبحان اللہ یار میں ہے یار تو یار میں ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جلال منگیا اللہ اللہ کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام پورے جاگت پھیلان لئی آقا سونے کیسا وفادار منگیا شانہ والا عمر جلال منگیا میں قربان جاوا عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا عمر جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی چاہتوائی ہے کفر نہیں ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جلال منگیا اللہ اللہ دعا کی کردے میں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل بے حبیب کا عرشہ والے عباد میں تیرا عمر تیرے کو سوال کرنا دنیا کو جانا تے جانا ضرور موت میں آنا تے آنا ضرور ہے عرشہ والے جب موت میں آنا میں خالی نہیں جانا اللہ اللہ جب موت میں آنے تے ضرور آنے اللہ تیرے خزانچ کی کمی ہے موت آئے تے شہادت بھی آئے اللہ سونے میرا دم نکلے تے نبی پاک دے شہر مدینہ سے نکلے اللہ موت آئے نیچے آئے نبی نے شہر مدینہ چاہے تو شہادت دی یہ چیزیں بکیے بولے درہا شہادت دی موت منگی کہ نبی نے شہر مدینہ چ موت منگی اللہ پاک نے قبول کر کے دو دی بجائے تین چیزیں عطا فرمائیاں شہادت دی موت بھی مل گئی نبی پاک نے شہر مدینہ چ موت آئی اور تیسری نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ قیامت تک نبی پاک نے پہلو اندر نبی پاک نے دامن اندر اللہ نے مدینے اندر قبر دی جگہ بھی عطا فرمائی میں کوئی پنجرے سے نکل کے ہیں میں کہ گھڑی سے نکل کے ہیں حضرات گرامی توجہ فرماؤ جنی بات میں کرنا چاہنا عمر کی دعا کر رہے ہیں چکو وقت نزا ہوئے مدینے دی فضا ہوئے کھل کے کو سبحان اللہ آخری جو میرے پنجے سطر میں اندر بات ختم کرنی ہے چکو وقت نزا ہوئے مدینے دی فضا ہوئے اکھاں دے سامنے منظر اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ خوب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا اللہ اللہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام مسلمانہ جس نے پراوانا ملاقاتہ ہو
اللہ 38-40 سالہ تو بعد اپنا ملاقاتہ ہو گیا میں اللہ بڑی خوشیاں بڑی بہاراں لگیاں اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کو دعا پہ کر دے نے دعا ہے تو بھی دعا کریا کر جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث تو اپنی قدرت کاملہ نال دو نعمتاں عطا کی دیا ایک سلطنت عطا کی تھی مصر دی بادشاہی عطا کی تھی مصر دا تخت عطا کیتا بلند بخت عطا کیتا تے دوسرا میرے مولا خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا اللہ نے منگیا نہیں سن پھر منگیا تو اپنی رحمت عطا فرمایا یہ میرے کریم مولا اور اگلی دعا میں منگنا چاہنا اللہ بھی پوریاں کر دے توفنی مسلمان توجہ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین اللہ جنہوں موت ہے اسلام پہ آئے اللہ میں تیرا مطیع بڑھ کے جاواں میں تیرا فرما بردار بڑھ کے دنیا تو جاواں اللہ اے عرشہ والے ربا قیامت والے دن اپنے سالے دلے بندیاں دا ساتھ نصیب کر دیں اللہ اکبر کبیرہ اور جی آخری بات سن لو بات سن کریے سعودیہ دل شہر ابہا بیٹی دی شادی سی انہوں دورن بنایا گیا لباس عروسی پہنایا گیا ایدی سبیشن کی دیا گئی ہے بناؤ شنگار کیتا گیا اللہ دولے دی گاڑی کردے دروازے کے آگئی اور پانے نوازے آگئی چلو دولے دی گاڑی آگئی مسلمانوں سے تو دولے کو تیار کر کے چلایا گیا آنے بابر دے کمرے چک پیر بھار کے آئے ایک پیر اندر ہے اللہ دیکھو آواز آئی حیال الصلاة کہنی رک جاؤ اذان ہو رہی ہے رک جاؤ ساری رک گیا ساری نے اذان سنی اللہ اذان مکمل ہوئی ساری کہنی ہے چلو گاڑی آگئی دولے کی گاڑی آگئی کہنے لگی لا اول صلافات سفر اول صلافات نہیں پہلے نماز پڑھا دی پھر پہلے نماز پڑھا بول بول پہلے نماز پڑھا انشاءاللہ مدینے جا کے بول پہلے نماز پڑھا نماز پھر کام رو کیا کر کام رک جا میں نماز پڑھنی نماز نہ کیا کر نماز تو ٹھہر جا میں تیرے کام کرنا او تیرا کام ضروری نہیں اللہ کی نماز ضروری ہے اللہ پتہ نہیں اگلی نماز تک موقع بھی ملنا کہیں پڑھ لے کسے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوئی نصیحت کرو کوئی تقید کرو جنہوں یاد رکھا حضور نے فرمایا صلی صلاۃ موقع نماز پڑھیا کر تے ہر نماز نو زندگی کی آخری سمجھ کے پڑھیا کر نماز پڑھیا کر ہر نماز زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھیا کر فجر پڑھیے پتہ نہیں زور تک زندہ رہنا کہ نہیں زور پڑھی پتہ نہیں اثر نصیب ہونی کہ نہیں اثر پڑھی پتہ نہیں مغرب آنی کہ نہیں مغرب پڑھی پتہ نہیں شرک زندہ رہنا کہ نہیں عشاء پڑھی پتہ نہیں زندگی دی آخری رات اللہ آؤ لوگوں سو جا کے نہیں پہلے نماز پڑھنی ہے پھر سفر کرا گی انہیں نہیں ٹنشن نہیں سیوا دی نہیں ٹنشن نہیں میک اپ دی مہنگے لوشن لگے نے مہنگی کریمہ لگیا انہیں پورا سنت مطابق وضو بڑھایا نماز نیت نہیں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ زندگی دی شام ہو گئی سبحان اللہ سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پہڑی اس خواب سی ہوندی ہے تعبیر چنگی تے پھلانے چوپی ہے کوڑے اور نہ پھلانے ہوندی ہے تصویر چنگی تے بندیاں بھی چوبی کئی ہے انج دے اندروں پہڑے تو تصویر چنگی چنگا اس سوئی تو اے بندیا جس بندے بھی ہوئے اخیر چنگی چنگا ہوئے جی دی اخیر چنگا ہوئے جی دی دعا کر مولا ساڑی اخیر چنگی کلمہ پڑھتے جائیے قرآن پڑھتے جائیے قرآن سناتے جائیے میرے علامہ یزدانی قرآن سناتے ٹر گئے علامہ ظہیر حق دا آوازہ بلند کرتے ٹر گئے اللہ اکبر کبیرہ دعا کر اللہ ایک نیک بندے دا ساتھ نصیب فرما جب آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میرے
مسافر خدا اللہ میں فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایک کوئی پھیرا ہے تو نظر بچا کے دور چلیے ساڑھے اگے سفر لمبیرا ہے اللہ تعالیٰ قاری عبدالرشی صاحب مولانا حرون یاسر صاحب ماشاءاللہ ساڑھے تبلیغی سفران دے ساتھی اور اسی طرح مولانا زکریہ ساکی صاحب مولانا بلال تبسم صاحب اللہ تعالیٰ جتنے بھی ٹیم میں محنت کی تھی سپورٹی والے مہمان نوازی کرنے والے اشتہارات لگانے والے اللہ سیکورٹی میں انتظام کرنے والے اللہ سب کی محنت کوشش قبول فرما اے میرے شاہ اے میڈیا والے اللہ انہاں دا پیار بھی قبول فرما اے میرے کریم مولا مرکز نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما فقیر آنا آئے صدا کر چلے خوش ہو دنیا والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین